Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rizky Gafalum. Saya lagi mancing di tambak ini di daerah Lamongan. Ikannya sih ikan tombro, ikan bader, ikan mujair. Ini guys, saya ini pakai pur. Nah, terus ini saya mau mencoba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bolak-balik strike guys, dapat gurami, dapat mujair, dapat tombro guys. Nah, ini strike guys. Jangan lupa ikuti saya, channelnya Rizky Gafalum. Jangan lupa share, komen, dan subscribe guys. Ini lepas tambak guys, orang cuma 4, murah guys, tambaknya cuma 250.000 guys. Tambaknya luas guys, ikannya banyak guys, babon semua ini guys. Oh guys, ditarik-tarik guys. Yang nonton jangan lupa sholat azhar guys. Mas Baduk ini mana Mas Baduk? Enggak strike belas sama sekali ini. Oh, strike nih. Oh. Tombro ini Mas Baduk ini. Tombro, strike. Oke, tombro, oke, besar. Oh, besar guys, babon guys. Oke, tenang. Oh, babon guys. Mantap. Babon guys. Lo guys. Mas Baduk strike. Babon guys. Oh, strike guys. Oke, guys. Oh. Mancing mania, mantap, bro. Se. Mancing mania. Guys, Mantap guys. Ikannya babon. aku guys, santai. Ayo men. Hei, Amin. Dulu. Tanganku tatu ya, Bos. Tombro, Bos, ini, Bos. Tombro ini bos lo, tombro. Mas Baduk dapat tombro ini. Oh guys, ikannya babon guys. Tombro tok, guys. Tombro tok iki guys. Sak jam kok oleh tombro oleh. Tombro 20 ngene ya. Lah, iki bener, Mas. Aku tombronya pakai cekel. Oke, aman. Nyantol kedua nih, Mas. Gulung-gulung buka. Ini lagi ngotak guys lo. Mancing mania. Mancing mania. Yes.